साल मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी नि खुगा खानावै मानखा इमान हुसैन लाइबुमानि कग्रक महरनि सालो बिनि लाइबुमानो बरम रिवै ट्वीट खालायबै मंत्री बखरक शाखा काहाम नायकलमं हदा हामख्राय ते लुकुरनि हामख्रायनि बागै बिनि नायसिगमं सागबाय थांनो लुकुरनि बागै बेदगैरि माने जतन आथुकरि हायकेनो तंनाय शारा कारवालनि चौबाव लांमा चनाय हजरत आलीनि बुसाला इमान हुसैननि लांमा चौमाव हायुं गनां गैना आसालो जत थुरुक बसुनि लुकुरक बनो मयतो खलायबैनि तंगो साल त्रिपुरा हास्तेनि बेसेर पालायजागै तंगो महरम आखुरा बदरगोल चक्करनि सिमे आसालो कायसा हिमबत खलायका श्रीलंका बस्तिनि थुरुक बसंनि लुकुरक राजाखर आगलि गुरिवै हायनो हाय बदरगोल चक्कर थांगै मथाकजाका आसालनि हिमबतग्र আমরা এই অনুষ্ঠান করি সাল্লামের নাতি ইমাম হুসাইনের ছেলে মা ফাতেমা নূরুল আজকের দিনে এজেদের হাতে যুদ্ধ কারবালার জমিনে শহীদ বরণ করছে তার জন্য আমরা প্রতি বছর আমরা এই দিনটা পালন করি। মানে কিভাবে দিনটাকে পালন করবেন আপনি? আমরা এই দিনটাকে পালন করি চাঁদের 1 তারিখ থেকে 10 তারিখ পর্যন্ত আমরা রোজা নামাজ জিকির যে যেভাবে পারে আল্লাহর ইবাদত করে आसालो हायुंनि लगे लगे त्रिपुरा हास्तेवबो पालायजाका महरम बिउरो रिपोर्ट कक्खरां।